Sayyidil Arabi wal Ajam. Nabiul Haramain mahbubun inda Rabbil Masyriqaini wal Maghribain. Faya ayyuhal muhibbun, faya ayyuhal mustagun li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Saudara, para guru yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, para habaib, zuriatnya Nabi Muhammad. Saudara, ini zaman fitnah. Zamannya zaman fitnah. Yusaddiqul kadhib wa yukadzibus shadiq. Yang mana benar dikata bohong, yang bohong dikata benar. Tidak ada sulalah turunan Nabi Muhammad intisab kepada Rasulullah, nasabnya ini ahla wa agwa sanadnya Bani Alawi. Jadi yang lebih bagus daripada itu. Saya mau cerita masalah Sayyid dan Sarif. Orang kata sulala Sayyidina Hasan Syarif, sulala Sayyidina Husain Sayyid. Saudara, dulu Jaddi Salim bin Ahmad, waktu zaman Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kan yajlis fi jambi. Gak ada sayyid, habaib, ulama yang duduk sebelahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas illa Jaddi Salim. Semuanya di depannya. Termasuk waktu itu hadara ziarah Syarif Zaid Al-Musawi dari Makkah. Qara'tu hadha fi kitab Rawdatul Wildan fi Masyayikh Ibnu Jindah. Syarif Zaid Al-Musawi ini minal muhaddithin. Dari orang-orang yang ditafannan fil hadith. Habib Salim bin Ahmad ini mau ngambil artinya supaya bisa ngambil mimbah ilmu hadith. Riwayat hadith. Ditanya, semua duduk, cuman Habib Salim bin Ahmad pakai rida hijau, sebelahnya duduknya kayak orang sholat tahiyat akhir. Sebelahnya Habib Abdullah bin Muhsin. Ditanya oleh Syarif Zaid, man anta ayyuhas sabab biridha'il ahdar. Siapa lu ni, wahai pemuda, pakai rida hijau. Habib Salim bawa nasabnya dengan nadam syair. Ana Salim bin Ahmad, Najlil Husain al-Amjad, ila akhir. Jadi kemudian kaget dia. Ana dikata apa? Ana Syarif ibnu Syarif. Sebelum baca nadam itu dikata saya Syarif ibn Syarif. La, anta Sayyid ibnu Sayyid, sahibus subha wal musafahah. Katanya, ente ni Sayyid ibn Sayyid, bukan Syarif. Ente nahnu min al-Hasan Syarif ibn Syarif. Ente Sayyid ibn Sayyid, sahibus subha, yang mana kemana-mana pakai tasbih, wal musafah, demen salaman gitu. Kemudian Habib Abdullah bin Muhsin ketahui, benerin Habib Salim bin Ahmad. Dia bilang, la, hadal walad sahih. Nahnu al-Husain Syarif ibn Syarif. Jaddana maktul fil Karbala, di ujung pedang. Wa amma jaddukum dengan dirham. Nahnu al-Husain Syarif ibn Syarif. Katanya Sayyidina Khalid ibn Walid, dia mengatakan apa? Illam taqtul bisayfin qattaltahu bifiras. Kalau ente enggak mati di ujung pedang, lu mati di ranjang. Ya ikhwani, ini kalimat sesungguhnya orang-orang ablahin yang ada di internet baru baca 1-2 kitab udah ka'annahu Allamah kabir. 1-2 kitab. Udah gitu kitabnya mawdu' lagi. Ya ikhwani,
Nabi mengatakan, man intasaba min ghairi abih mal'un. Kita diajarin sama datuk-datuk kita benjindang, ngaku, la, nahnu al-attas. Padahal kita nggak intisab ke bapak al-attas. Padahal satu ke Rasulullah, jannah. Tapi kita benjindang ngaku al-attas kalau ditanya. Man dakhal wa kharaj fil ansab mal'un. Kala Sayyidul Habib Salim bin Ahmad fi kitabih. Siapa orang masuk keluar mal'un. Kenapa ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man intasaba min ghairi abi mal'un. Ya ikhwani, kalau kita enggak hak turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalat min dambana min kaba'iril ulama. Enggak akan keluar itu ulama-ulama yang besar minal agtab wal abdad wa ahli ilm zahir wa batin. Makharat ya ikhwan. Alhamdulillah. Tetapi saya kepengen begini. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dikeluarin imat. Imat ini keluar muncul. Memberantas kita Ali Abi Alawi. Supaya kita ahli bait Nabi Muhammad. Yarja' ala tariqa jaddihi Rasulullah. Kembali kepada datuk-datuknya Rasulullah. Tujahidu nafsak ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'allam. Falisa al-mar'u yuladu aliman. Al-ilmu la yuras min aba' wala min a'mam. Wala yudriku bil manam. Belajar. Setelah belajar ilmu zahir, tujahid nafsu. Mujahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isfi balak. Mal. Isfi balak. Nisa. Isfi balak. Matruk. Semuanya kita tinggalin. Yudba'ul mayyit thalas. Yang ikut orang mati itu 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yabqa wahida wa yarja' thaniya. Yang ikut sama orang mati itu 3 perkara. Hartanya, keluarganya, amal ibadahnya. Yang tetap satu sama orang mati amal ibadahnya. 2 tuh keluarga dan harta balik. Kembali ninggalin dia. Amal ibadah ya ikhwan. Kullana banarja ilallah. Semuanya bakal mati. Gak ada yang tetap. Dikata al-mautu babun wan nas dakhiluhu. Ya laita si'ri ba'dal bab madar. Mati itu ibarat pintu. Pasti manusia bakal mati. Ya laita si'ri ba'dal bab madar. Setelah pintu rumah apa yang lu tinggalin nanti? Kala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ad-daru darun na'im. In amilta yurdal ilah. Wa in khallafta fannar. Rumah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau intin jalanin ni Quran wa hadis ahli bait Nabi Muhammad, mestinya paling utama, saf awal di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari mana Hadramut dulu dijajah oleh komunis, ingqata'a da'wal Sayyid da'wal habaib ila Jawa. Sehingga anak-anak kita masuk sekolah, tafakhar dengan apa? Doktor. S2, S1, insinyur. هذا انت بيفخر قدام الله قدام جدكم رسول الله. Dengan itu, la ya akhi, wallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yufakhir bidaka. Tidak dengan itu. Taqwallah al-ilmu syariah. At-tariqah, haqiqah, tariqah. Ya ini tariqah faqihil muqaddam. Muhammad bin Ali ba'da. Adab, safa'ul qulub, al-ilm, wat-taqwa. Hayatul fatah wallahi bil ilmi wat-tuqa idza lam yakun la'tibaran lidzati. Kehidupan seorang pemuda itu dengan apa? Ilmu dan bertakwa kepada Allah. Kalau enggak dikuningin. Ya ikhwani, kita mesti yang paling depan.
Jangan tunjukin kita petatang petenteng berantem mulu. Tunjukin adab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Sayyidina Ali diludahin mukanya, difarungin lagi pedangnya. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dikata kalau tuh umat Muhammad mau bunuh ente, potong leher ente, tutupin pakai rida. Kali. Kenapa? Waqa'a fi qalbihi min ummat Muhammad, min Bani Alawi, fi qalbi rahmah, qawi, azimur rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu yang dibawa Nabi Muhammad. Kita semua, jantung kita, hati kita, yukhdim billah wa yukhdim bi Rasulillah dengan apa? Yarham ummah Muhammadiyah. Biarin kita dakwain mereka akhlak, suluk, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wangi segala macam hawa, an-nafs, amaratun nafs. Ini enggak ada gunanya. Kan dicercah kita, alhamdulillah imat kasih begitu supaya kita jadi benar rapi. Wala yahdusu hadisan illa biqada'ih wa qadarih wa iradatih. Kal Sayyidina Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Semua yang terjadi di muka bumi ini terjadi. Wala yahdusu, enggak ada sesuatu yang baru. Nahnu hadis, Allahul Qadimul Azali. Enggak ada sesuatu yang terbaru terjadi di muka bumi ini illa biqada'ih. Ketetapan Allah Subhanahu wa iradati, kemauan Allah. Gak ada takdir Allah. Al-qada wal irada qadiman. Qala Syekh Nawawi fi sarh, qal al-qada wal irada qadiman wa amma qadar hadithan, yang terjadi kepada kita. Saudara, kita diadain begini ujian bagi Bani Alawi. Nasbur. Kita mesti benahin. Ailah kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Tarbutu alaikum bitarbiyatil hasanat. Tarbiyatil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikat antara kalian Alawiyin. Khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasulullah. Sebab amma dunia bas ala qadr al-ma'isah. Dunia ala qadr al-ma'isah. Tak ada itu, dunia itu adalah, oh ente nggak ngerti dunia ini. Ish bagaitum ala dunia. Kala Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad, ad-dunya damimah min kulli khairin ajimah fiha al-balaya mujimah. Apa yang didapat? Ad-dunya aduun lil mu'minin. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Lah, mau gasadna hadid dunya. Yang penting kita bisa makan, layak anak-anak kita dapat tarbiyah hasanat, kita dapat contoh yang mana orang-orang guru-gurunya, orang-orang yang mana ikhlas, walahun nur, walahul asrar, wal barakat, agar dia bisa dapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma tijarah, na'am, di haqq al-hayy bas, ma'isah. Ziyada alhamdulillah. عندكم سيارة والألبان، هذا هو من الله سبحانه وتعالى. وده شكر، تشكر ربك. Mudah-mudahan kita dikumpulkan ini supaya jadi orang-orang yang benar-benar mengikuti salafus saleh. Amin. Tariqah Ba'alawi, ahsanu tariqah Ba'alawi, majma' asra tariqah wa huwa fi tariqah Ba'alawi. Wallahu yahdina wa yahdikum. Wa arsala ilaina rasulan, yang mana masuk di hati kita, jalanin di dalam kehidupan kita sehingga kita kumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kiamat. Bukan di dalam haul ini aja. Besok kita bakal kumpul ama jadduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Alawiyin ada yang nakal, ada yang begitu. Jangan ahwal. Kita aja kadang-kadang didatengin, dibohongin sama dia. Labas itu nakal. Labas kali. Dia bilang apa? Gal ba'du salaf fi Hadramut, kalau dengar anaknya ada sahibul fawdah, dia mincing, dikata bayaji waktu bayarja ila jaddu Muhammad. Bayaji waktu bayarja ila jaddu Muhammad. Bayaji waktu bayarja ila jaddu Muhammad. Ini darah daging Nabi Muhammad, Allah yang jaga.
Bukan kita. Kita sebagai bapak ini hanya sekedar jaga. Tak bisa apa-apa, Allah yang jaga. Afdalul miyah ma qad naba min bainil asabin nabiyul mujtaba. Paling mulianya air, paling mulia. Hati telaga surga kale sama yang keluar dari jari Nabi Muhammad. Afdalud dam. Paling mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, la takhaf. In kunta sadiq ala nikah al-halal, summa tahrusuhu. Itu jaga nikah yang benar nih. InsyaAllah anak turunan ini tinggal ada apa-apa. Allah yang jaga ya ikhwan. Bisabab Sayyidina Muhammad. Bihabibi Muhammad. Rabbuna Karim. Ini ujian buat kita. Raih talam yang mau perlu belajar tulis zaman. Minal mahdi ilal lahdi. Tapi ente kita jangan lepas. Khalik dari zaman dulu kita abah-abah kita yang gak minta dicintain. Gak minta diikutin. Tak minta apa-apa. Tak semua di Indonesia ini semua cinta sama keluarga Nabi. Ada yang gak paham, ada yang jahil, ada yang awam. Biarin. Ente mau panggil aneh Habib, silakan. Ente mau panggil aneh Ustad, silakan. Ente mau panggil nama saya Salim Jinjat, silakan. Lu panggil Salim Burung, silakan. At-tarajah indallah. Inna akramakum indallahi adkrakum. La takhaf. Ini ujian. Alhamdulillah. Aneh pribadi bersyukur kepada Allah didatengin imat supaya kita rapi. Supaya kita benar jalan kita. Ya. Tapi kita apa? Su'ul a'malnya, su'ul adabnya kita ingkar. Tapi hikmahnya kita syukur kepada Allah. Akhirnya kita punya anak-anak pada ngaji nasab. Ngaji begini, ngaji begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.